Ni Kapitan, may nga danyo manipod kay Mr. Robert A. Fernandez, iti Comelec, Sarat, Ilocos Norte. Iti barangay, no adda agaapa, dagos ako na ti tao. Ingkaman na iban ni Kapitan. No narugit ti kanal, nga nga tatubobra ni Kap. No adda bagyo, yan nan ni Kap, malayos kaming. Pudno tay kunada, ani Kapitan ket maysa a kapetan. Kapetan iti nagduduma a parikot dagiti bumarangay. Huwes amang magkapya, pulis amang salaknib, foreman dagiti kalkalsada, kenyo anyapay dita apakaseknan iti barangay. Natuok ti agkapitan kunamsa, masapul ang naandur ka, naanos ka, natepel ka, natured ka, naasi ka, nagaget ka. Taagduduma ti kababalin ken kasapulan dagiti iserbyam. At daawan modo na, natangig, di na kayat ti paiturayan, agin lalaing, natangsit, awan disiplina ken respeto na. Naimbag pa iti mga opisina, pamay-maysa ti turong ti saka na. Ngam no sa Kapitan, turong mo amin nga turong, ken saan mo akbukbukudan ti garaw mo. Nukit di adda maliwayam, umayan digiti dayamudom ken pamabalaw. Ni kaanuman, di kanto pulos makapudno amangi daulo. Ngam ala, iti kinakapitan ket naindaklan awagas iti panagserbi iti pada a tao. Iso ano maturpos mo ti maysa, duwa, wenno tallo a takem, kayat nasawen nga adu iti napnek iti serbisyong. Ngam laeng anusam, ta saan akas empleyado nga da pensyon na no maturpos mo ti serbisyo na. Basit sapay ti sinueldom, ngam ala, tinasken, nagserbi ka iti kaadwan. Ado dagiti naragsakan, ken nalabit, may ayo pay ti Diyos iti kapuanam. Ni Kapitan.